हेलो गुरु पूर्णिमा आवे छे तो हूँ एक गुरुનું ભજન લઈને આવી છું। આશા રાખું છું કે બધાને ગમશે। વલ્લભને દ્વાર રે આનંદ અપાર રે પ્રગટ્યા શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી। વલ્લભને દ્વારે આનંદ અપાર રે પ્રગટ્યા શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી। હારે ત્યાં તો નોબત નાદ સંભળાય છે, હારે મળી માનોની મંગળ ગાય છે। આરે સજી સોળ શણગાર રે ચાલી વૃજનાર રે પ્રગટ્યા શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી। हारे कोई फूलड़ानी छाप लई आवे, हारे कोई मोतीड़ाने नाथ दे वगावे। अरे तोरण बांध्या छे द्वार फूलड़ानी माळ रे प्रगट्या श्री विठ्ठलनाथजी। हारे माता अक्काजी पारणे झुलावे, अरे रसिक भक्तों ना भाग्य मनावे। अरे दिए आशीष अपार रे हास्य नटकट रे प्रगट्या श्री विठ्ठलनाथ रे। आरे श्री प्रगट्या श्री विठ्ठलनाथ रे। वल्लभने द्वारे आनंद अपार रे प्रगट्या श्री विठ्ठलनाथ रे। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। जय श्री कृष्ण।